أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصلي أمي لم يباتشمو أني لم يبامسمو دمسي أني ما كرو دونان فرا دوغوليكا naba ani taba sigile ani jole assalamu alaikum nay kanu baw ani lame baw vo mbolongoni ngele ti beleta bolo bele jele la doro kono kulu jele de be beef bara ngono ale jega bara de odegamo nganne krafis mabba jala koroji ko ka belebele radio benga technicien joli shegine traore morgue abe togodi ale bolo ben nega wala abe ka mine ka kilite yani ma shijete kuma barata ka do balmage no degemo anaka kala de mumbe na be kuma sukuno na be ka kuma indigi doni kala de mumbe na makwa ngana kulila ba kulika be tani nani bela jili kuno kala de mumbe na be kalansu ka seda kalambo seda droda yikuma mondwada nabe ko kuma la kale jema ye ni kramo kwanga na siranga na joro barika daka ambe kene mongono kene barika madu ne tsoko de muso njamu de sangare kene inde be wele ko ngana uka kene ale kene de toko dara ko ngana kene na ale sigiro ale be donimba de wele donimba munumbe nube doni minan kono numa bo doni minan kono donimba munumbe nulile donimba kangaraw ye donimba munumbe nulu srana alanye ka sran kiranye donimba munumbe no olube ala do ka kira don donimba munumbe nonu ka koloshi be nyambulu ma nyan jamfa fiu kene imbesko lu donimba ude ka kumana lu donimba ude ka daka ala makuman no ya lu donimba uye ala e maduma mamo meseka lakali kasorongalo tala bari aramade mamunge ikanangalo tige kayo ke aramudu ode kama ambe kuma doni bawde kan doni ba munum be doni minan kuno ningalo tuka doni na ngana mo tuka doni na kene yisigi kunyo lu doni bawde ko lu baro
amena kuma doni ba jon kan bi amena doni ba jon baro bi amena kuma ni doni ba jon ka wale nyuman do ye kene ngono atogo de isifu ajamu ye tanapo isifu tanapo malien do isifu tanapo jenekado oya wolo dugu ye nga be isifu tanapo asigi yoro benevle ni Senegali ma bi o be yoro mu wele ko Guédiawaye cité ancien ni sero dala ni belebele wele akan nege juro la abi lamine amna klagan nege juro de oma belebele daga yoro benevle Guédiawaye ma cité ancien ka se o dala amena numéro mon vie ba wele an numéro la ta jefiu doni mbayin sigilembe ni doni mbayin Bamako janjota kamali janjota ni doni maunde kabako lamba jena nyefe ngabi Dakar kaw ni doni ba bayin ba bulokoro biande ni belebele mba bulokoro bi no isifu tanapoe abiseka kai aw ya togome ngabe ambi Dakar na lamini bele jele kono ka fo obele jele ni karamugo gain no ye isifu tanapoye karamugo gain ni ala bolo be nyambolo ni karamugo gain ale di kabako chama la maga doni kono anda be na si amao ni karamugo gain Dakar kaw aya nyini aka gere ni belebele no akana to belebele ngata ka bod Dakari na magera labi ka don isifu tanapo karamogodo muridu il est très 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 fort Yesif tanapo ale de kabako ke doniuna aye maw furake mamuno be ala madadi mamunuma Yesif tanapo ale de banabatol la wuli seani mbaloche ale de banabatol la wuli ka jwa sevlaka ni mamu ni ala buleti nyambolo ala tika ala deli ala magutala Yesif tanapo ani doni minan dagale fle dagari ube yoramu wele ko Guédiawaye ni sera cité ancien dalo iba wele c'est un marabout qui est très 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 dynamique et qui est très très fort qui fait beaucoup de miracles. Yesif tanapo il habite actuellement à Dakar, le quartier Guédiawaye, les cités anciens, devant la porte. Il faut appeler ces numéros. Il ne faut pas arrêter. Ce marabout, il est très très fort.
l'homme qui s'appelle Issib Tenapo International. Je vais donner les numéros. Il faut bien noter. Tenapo ka numéro madi lamebo ni kanubo ma amunu be ka radio lamedi watino. Au plaisir des auditeurs. Voilà son numéro. Moga munumbe ni be jamana kofe ni be kan lame Sénégal kofe abe se ka wole plus 221 76 85 76 58 6 à la fin. Je répète, plus 221 76 85 76 58 6 à la fin. Je répète encore, ceux qui sont en dehors de Dakar, vous pouvez appeler ce numéro. Plus 221 76 85 76 58 6 à la fin. Je répète, plus 221 76 85 76 58 6 à la fin. Le numéro de son WhatsApp 76 56 79 97 76 56 79 87. Vous avez un numéro de WhatsApp. Amana la jamina do belebele dega kede kono ay kabako komununga amana ndaso lu kabako koma kulu wala akasiga famu yali soro ulula esi Tenapo belebulu ka belebele bismillah kene kono ngana kene alire ngana wad bismillah Kuma satala kumana manebe unebe khalifa barzakula alaka ya maru adama de unebe khalifa barzaku ma satala kumana manebe unebe barzakula alaka ya maru Issib Tenapo alede kabako Issib Tenapo ye alede belebelo ga belebele bidugo barzakula alaka ya maru adamane uni bidugo barzaku masatala amalima munumbe ni aglila banabula nanguma ko noye fay abe haketo boro famine mamunumbe ni haglila banabula mamunumbe na sur unu hakilu tinyo anve fiu ceux qui sont fous mamunumbe nunu hakilu tinyo anve Issib Tenapo kabako Issib Tenapo do odalu babulu na itigeda uka billahi kle damadon na soro jine banado walma bolo noddo iga dala ka fo o bana bibla pew tununauna ala kiraka kanoba nine kwa be khalifa barzako se dina tununauna ala kala tike daga ni che banyo chamange ongene ya o misaliu chamangera amalama keddo kumbe abe shikoroni sutrama parantido nga somogo be balimuno amalama kay aballaka kurshini ngle kibla fa ballaka amina kuy asomogo ya taka koromboli naye ka klibi boli naye ka kanyaga boli naye mori mumbe ko takadde ani mori mumbe ko tamande
ale kɔni a somɔgɔw donna muru bɛɛ kan taama minɛ sisuma bɔ nana kɛnɛ nka don min na o bɛ kunbɛn ka dɔn k'a fɔ ko karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen k'a tɔgɔ ye Isibu Tanapo a don a kuma anw fɛ yan Maliba in kɔnɔ Bamakɔ u y'a ta ka sɛgɛrɛ n'a ye a ye banabaatɔ in ye a y'a dɔn fɛn mun b'a la fɛn mun ye fa in bila a la a y'a dɔn i kana siga fiyewu a ko a somɔgɔw ma a y'a foni a k'a bila y'a ka taa k'a to tile damadɔni a bɛ n'a nɔfɛ ngana kɛnɛ ale de bɛ ngana bisimila Angamiri ala kira mande Isibu Tanapo a ye daga don an balimakɛ in ye k'a wusu daga la dɔ bɛ min dɔ bɛ ko kɛtaw bɛ kɛ worodiw bɛ kɛ ja i ka dɔn k'a fɔ maa min kun ye fa bana in bila la dabali don tile 7 bɛ dafa maa min ye baara in bila la o yɛrɛ de taara fɔ a somɔgɔw ye kunnafoniw yafara ale bɔ ka sababu kɛ ale de kun ye an balimakɛ in dabali a kun ye kumajugu dɔ de fɔ ale ma sotarama kɔnɔ o mun kɛra ale fana taara dabali ka fa bana in bila la ni y'a tile 7 ye su o su fɛn dɔ bɛna jɔ ale ɲɛkɔrɔ n'ale ma wuli ka na yafa ɲini in fɛ fa mun ye an balimakɛ minɛ o b'ale yɛrɛ minɛ ko caman kɛra ko in kɔnɔ an tɛna don a gindo bɛɛ la nka o baarakɛbaa de ye nin morikɛ in ye n'o ye Isibu Tanapo ye belebelew ka belebele i ni ko Fatumata furukela nebi kuma Muhammadu ka nana kɛnɛ nebi kuma Ahmadu ka Muhammadu sarasa chugumi nebi no fosila mehuyebi bega doko dunu yaibe banduno Angamiri alake ramande ngadongo dunu yaibe dono keradu kukuruka udumera magandu kalo benna kalo jumema benna kalo ma abena te abakili jigi joro tigi bado kumbe ale joro tigi bayin kumbe Burkina de ale jien soro bele jile nugaya ale jien nafolo bele jile ke chinyi société bade kumbe chembolo nga ala ya ke madoy mamundo ate kuma nyina mamvo mai beko ma jamane do nga dondo ka sigile to aka biro kono a ballaka kule do bo biro ngono maw munum be nolo yere ya ga garje ulu dabaliya bano unna ko ba mine u yayi kuma mon be ka boada hakli ma ya kuma te Bakari wele laula Bubakari jo jamani ngana kɛnɛ ale de bɛ ngana bisimila Babina fajiri selike awanyeji jigina Bubakari la Bubakari fama ke bayi u yata ka furakɛlikɛlaw zɛgɛrɛ olu yɛrɛ sɔnne do maa mun ye Burkina kɔnɔ ko o bɛ se furakɛli yɛrɛ la u taara n'a ye o y'a ye yɔrɔ min na ko non k'a ka sababu ta ale bolo nga ka sababu bɛ maa mun bolo k'a cɛ bɛ Mali kɔnɔ k'a tɔgɔ de Isibu Tanapo k'u ka fɛrɛ kɛ u ka se n'a ye Isibu Tanapo fɛ yen k'u sera n'a ye Tanapo fɛ yen fɛn mun b'a la a b'a si dɔn a b'a fɔ a ye Umasenga abasima iganyefo alewe uwakuka nane Muhammadu nana kɛnɛ ibita fajiri selila Muhammadu tarami selila fajiri jigini amalamake nale Mali kɔnɔ ani Isibu Tanapo ye ɲɔgɔn ye kuma surunya la Isibu Tanapo y'a fɔ a somɔgɔw ye miniti damadɔni o ko di ale ma belebele n'a ka kɔlɔsi sigira waati damadɔni ani Ala kumana ɲɔgɔn ye
ni ko doni ba ni ala kuma na ɲɔgɔn a bɛ faamu doni minan kɔnɔ o ye gindo ni bange o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen nɔ isi tɛna po ko a somaw ma a ko maa mun bolo n'o ye nin ye o dɔnna ka ban ale ni maa mun yɛrɛ bɛ yen n'o y'a ka baara kɛ ɲɔgɔn dɔ ye a y'o bila ka bɔ baara la o kalekan de ko fo a ka ko d'a kan a tɛ sigi ni ko min ye nka o bolo nɔ de ye baara in ye nka an kɔni bɛ bana in furakɛ nka ma d'a la maa mun bolo nɔ y'a ye n'o bɛ si sɔrɔ bilen dɛ. aw kulo bɛ ngana kɛnɛ de kun kana ngana kɛnɛ ale de bɛ ngana o disi belebele isi u tɛna po waritigiba in a y'i bolo d'a kan a ye waritigiba in kunkolola vaamu kun b'a la n'o ye kunkolola bana in ye tile 15 kɔnɔ a ye hadamaden kan fɔ a ye maa kan fɔ a don a ye ko kɛ isi u tɛna po ye isi u tɛna po se ka co Burukina o sababu kɛra ale de ye ka d'a kan a ye belebele a y'a bonya k'a karama a ye kobaw k'a ye waritigiba in yɛrɛ y'a dɔn a ye ne de ko aw ma a y'a ɲini a ka dɔnniba in dɔn a y'a ɲini a ka belebele in dɔn n'o ye Isufu Tanapo ye. Ngana kene Isufu Tanapo ale de ye kobaw lama ale de ye koba kɛ Tanapo ye. Malimɛkɛ ni kulo bɛ Musa Sangare la ande de b'a f'i ye ni ma ko k'e de tɛ se ka kɛ faama ye ni ma ko k'a tɛ fɛ k'e ye i ɲɛden fila la k'i to i jɔyɔrɔ kelen na k'a b'i dabali k'i bɔ i jɔyɔrɔ la ne ko mun na e tɛ se ka se Tanapo ma dɛ daga b'a bolo o ye kabako daga ye an k'a ma ko dolo daga faamaw nin ye aw ka daga de ye setigiw nin ye aw ka daga de ye n bɛ ka dolo daga mun fɔ dolo dagala in ye kabako de lamaga ni dolo daga mun bɛ Isufu Tanapo bolo masaya dolo daga don kabako dolo daga don n'a y'a daga in don ye jinɛ 7 de bɛ si ka daga in kɔlɔsi ɔnkɛ e bɛ fɛ n k'o jinɛw tɔgɔ f'i ye wa an ka boli to bɔrɔ kɔnɔ an k'a suma ka Fatumata balimakɛ wele ka aw kulo bɛ ngana kɛnɛ de kun kana ka Sanakuidaw ka belebele barikada a bɛ kɛ ko mandi min na ne hakili b'a la Isufu Tanapo ye daga in don an balimakɛ dɔ ye maaw y'a bolo ɲɛsin a ma ko a tɛ kɛ fɛn ye bɛɛ banna maa mun ye k'a tɛ kɛ fɛn ye fiyewu walayi n bɛ n gala ala la n'a ye daga in dun ye bɛ kɛ fɛn ye ka d'a kan a y'a don an balimakɛ dɔ ye nka Bamakɔ yan du joli b'a bolo Mali kɔnɔ du joli b'a bolo mobili joli b'a bolo transport joli b'a bolo o ye masaya daga ye de ye a ka tile de bɔra wa daga in kɔlɔsili ye dongi ma ni jinɛ 7 de ye a jinɛ kelen o kelen bɛ baara kɛ dɔgɔkun tile 7 kɔnɔ ntɛnɛndon n'a jinɛw bɛ na jɔ daga in kɔnɔ tarata n'a jinɛw bɛ na jɔ daga in kunna araba jinɛw bɛ ni jɔ a kunna alamusadon jinɛw bɛ na u bɛ na jɔ a kunna jumadon jinɛ bɛ na o bɛ n'a ka kɛtaw n'a ka taw k'a la sibiri jinɛw bɛ na u bɛ n'u jɔ a kunna dumasi jinɛw bɛ ten u bɛ n'u jɔ daga in kunna kabako daga don wa jinɛ bɛɛ lajɛlen n'a ka baaraw don nka jinɛ 7 in na jinɛ dɔw bɛ yen olu bɛ nafolo de sama ka s'i ma n'i nan'i jɔ daga in kunna n'i ye nafolo ɲini a fɛ
o jinɛ wolonfila in bɛ dɔ bɛ jinɛ ninnu na o bɛ nafolo de d'i ma o kabako daga de b'a bolo n ko belebele de o cɛ ni dɔnni de bɛ ɲɔgɔn na ni kabako de bɛ ɲɔgɔn na ni dɔnnibaaw ka dɔnnibaa don kabako ka kabako nɔrɔtigi Isufu Tanapo ale de filɛ nin ye Dakari bi ka kabako lamaga maaw ye bi maaw de bɛ k'a ɲini diɲɛ fɛ maa minnu tɛ k'a sɔrɔ bi nka bi a bɛ Dakarikaw bolo. Balimaw an bɛna Tanapo ka nɛgɛjuru di aw ma maa minnu bɛ yen n'u mago bɛ Isufu Tanapo la k'a lasɔrɔ a ka nimero la k'a wele nka ɲɛ n'o cɛ an b'a da aw tulo ka Isufu Tanapo a filɛ nin ye quartier mun bɛ wele k'u b'a wele ko Gejewoyi n'i sera cité ancien da la n bɛ nimero d'i ma i b'a wele a ka nimero la i b'a sɔrɔ nimero mun kan karamɔgɔw ka karamɔgɔ le grand marabout Isufu Tanapo nimero filɛ nin ye n b'a d'i ma maa minnu bɛ k'an lamɛn jamana in kɔ kan a b'a ta plus 221 76 85 76 58 6 à la fin. Je répète, plus 221 76 85 76 58 6 à la fin. K'Ala sɔrɔ WhatsApp sanfɛ i b'a wele a ka Mali numéro la o de filɛ nin ye 76 56 79 87 76 56 79 87 Isufu Tanapo belebele ka belebele. O de kama an balima minnu bɛ yen n'o ye an balimamusow de ye maliɲɛnmuso ye minnu bɛ k'an lamɛn e de y'a ye i den a bɛ dɔrɔgu ta i den bɛ joint min i den bɛ cigarette min i den bɛ gulɔ min e yɛrɛ de dɛsɛlen don i den na n balimamuso ni e bɛ k'an lamɛn i den de b'i bolo so kɔnɔ i kɛɲɛnen don a la i jija ni morikɛ in filɛ nin ye yan i jija i ka taa d'a ma ni Ala ka jɛ ye i den bɛ tile i den bɛ k'i sago ye Isufu Tanapo diɲɛ de bɛ ka nin ɲini Gabonkaw bɛ k'a ɲini Burkinabɛw bɛ k'a ɲini Nigɛrikaw bɛ k'a ɲini Maliyɛnw a bɔra an minnu fɛ yen anw bɛ kasi la bi nin cɛba in nɔfɛ bari anw mago bɛ nin cɛba in de la Ala ye dɔnni de d'a ma dɔnni mun bɛ yen ni Ala ye barika mun don dɔnni na k'a d'a ma a ka maaw mago dilan Nana kene ale de ngana odisi Maliɲɛnmuso minnu bɛ yen n'olu mago de bɛ furu la maliɲɛnmuso i tulo bɛ nɔ e ni cɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ mun ka sira t'i la a ye san caman kɛ ɲɔgɔn fɛ e y'a ɲini a fɛ a k'i furu Ala Ala e ma ni muru dɛsɛra o bɛ nɛgɛ wala de siri t'a la wa o tɛ Tanapo ta ye Tanapo ni jinɛ tɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ nɛgɛ wala de sigi t'a la i bɛ kundamu de wele u ka baara in kɛ
ni mori desera muso de la b'a fɔ ko nɛgɛ wala ta fabo dale zi ka fara ya samu jamuka kabako do dɛ isir tɛna fɔ ko ale mago tɛ o la o ye ala tɔgɔ dɔ ye o bɛ se ka baara dɔ kɛ nka an ma se o yɔrɔ bɛɛ la o ale ko an ma se nin yɔrɔ ma fɔlɔ an ma se i ka nɛgɛ wala ta k'a da tasuma la muso in nɔfɛ malimakɛ muso in de ko a t'i fɛ wa walima balimamuso cɛ in de ko a t'e fɛ wa nɔrɔtigi sigilen filɛ de ye belebele sigilen filɛ de ye n'a ka kɔlɔsi bɛ ɲɔgɔn na ala i jija i ka se tanapo ma n'i sera ma ala tɔgɔ de b'a bolo ala tɔgɔ mun ni jinɛ tɔgɔ de bɛ baara kɛ muso mun ko k'a t'i fɛ tanapo de bɛ se ka waati f'i ye k'a fɔ a ye yanni nin waati cɛ t'i da ka sunɔgɔ muso in y'i ta ye ka ban maa se t'o la o ala ta bɔlen kɔfɛ a la ayi ne y'a jɛ ɲini ala fɛ ka ban jinɛw b'a baara kɛ nkɛ wa ni muso banna kana to n ka n balimamuso t'a f'i ye dɛ ayi an balimamuso ta n bɛ se k'o lakali ye o nana kɛnɛ amalankɛ mun kun bɛ Espagne ale nana muso furu de kaba muso ko k'ale t'a la bi ale t'a la bi san 2 i bɛ ka wari ci muso ma i nalen muso ko k'a t'a la a taara tanapo fɛ yen tanapo ko a ma n ko n bɛ tile 21 de d'i ma kana taa dɔnnibaa wɛrɛ fɛ yen dɛ tile 21 kana muso yɛrɛ wele a ka telefɔni na a ka nimero yɛrɛ bɔ i kun pewu muso in ka nimero bɔ i kun pewu t'i da so muso in b'i sɔrɔ yen wa a da de b'a f'i ye i ka woro tigɛ ka na tile 21 ka ja tile 14 wolonwula sigiyɔrɔma 2 o tɛ 14 ye wa yaw habdu o tile 14 e kala muso caman na ka cɛ de sɛgɛrɛ su dugukila fɛ cafuruka muluka ka taa cɛ ka da kongo a ko cɛ ma k'a b'a deli ala nin gira kama ale ye mun kɛ cɛ la ale ma ko ɲɛnama kɛ cɛ la ale bolo fila b'a kɔ a bɛ yafa ɲini a fɛ a k'a ka woro tigɛ a ka taa ale ɲini o kɛra gindo min na n t'o fɔ yan n'o tɛ n y'o de fɔ tɛnɛpo ye kabako mori de ye karabali mori do dabaliban mori karamɔgɔw ka karamɔgɔ il faut beaucoup de miracles belebelew ka berebere hece nana kɛnɛ kuleni belebele mago ɲɛ mori do dabaliban mori do kabako mori do muso mun bɛ yen n'i bɛ fɛ tɛnɛpo ka dawula de bari ye muso mun bɛ yen n'i bɛ fɛ cɛw k'i tɔgɔ fɔ diɲɛ bɛɛ k'i tɔgɔ fɔ diɲɛ maaba bɛɛ lajɛlen k'i tɔgɔ fɔ i jija i mago don belebele la i mago don tɛnɛpo la i mago don karamɔgɔkɛ in na karamɔgɔkɛ in m'a ka nimero d'i ma m'a ka contact balancer k'a ta oui belebelew ka belebele le grand marabout i jija k'i wasa don a la n'i wasa don a la a bɛ dawula baara k'a d'i ma dawula tulu baara a b'a d'i ma kabako daga bɛ cɛ mun bolo masaya daga bɛ cɛ mun bolo dolo daga bɛ cɛ mun bolo cɛ mun bɛ banabatɔ wuli k'u jɔ u sen fila kan cɛ mun bɛ kabako lama isi tɛnɛpo a b'an fɔ Dakari kɔnɔ yan quartier mun bɛ wele ko Gɛjɛwoyi an kɛ cité ancien da la n'i sera n'i y'a wele plus 221 76 85 76 58 6 à la fin. Je répète, plus 221 76 85 76 58 6 à la fin. Awele ni nade.
ngana kene ale be ngana wadisi ngana kene mana muso malamake ni isigile do wuligi joyze vlalo ni jole do fray senoka na quartier gijui law be cité mombole ko cité ancien da ni sira ijije ka tanapo wele nge ijije ka magunye muri wele ijije ka kabako muri wele aka contacti madi mo ijije ka wele liste 34 103 13 32 85 3 à la fin. Ole kama ombalema munu be kofe ibisika wole WhatsApp lo no yaga mali numéro 76 56 119 87 numéro gen ni ay ala delege shukuno ni dugu jera ala ya do wujabi kaba bari muri ni alikurane de be nyamve muri gen ni anaka jina choko de be nyamulu ni muri gen aye kabako chaman de ke onyana amunumbe na ondabaliya bale do ka kabako lo odi kama amma go be karamo gen na ka kabako la maka onye dakari kono ya odi kama amena kuma di ambale makemo alebi na kuma no ta kelegele ka wala oye wala fokana amunumbe na be kan lo me aka se ka family chaman zorala no de Abdou Fall kuma bibulu Okani la deke Yusufu Tanapo jafema mogoda kambo. jërëjëf mbokk mi ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci kàddu yu am solo yi nga xamante ni bii yëkkati nga ko di nuyu ñi nga xamante ni bii ñu ngi ñuy déglu di leen ziar di leen màggal di leen nuyu bi gën a sell ci nuyoo yi muy salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. tey nag dañoo ñëw di leen xamaleel ki nga xamante ni bii nit mooy li bambara yi naan bele ka belew muy ponkal mi nga xamante ni bii yàlla dogal na ñëw na fii ci Sénégal muy Youssouf Tanapo sunu ne Youssouf Tanapo ñu ni dugg si na Sénégal muy malien boo xamante ni bii nii li nga xamante ni bi mooy Mali ak dëkk yu ko wër fu ci nekk dem na fa marqué fa li nga xamante ni bii mooy empreinte am Youssouf Tanapo agsi na fii ci Sénégal fi nga xamante ni bii nag fa la wàcc saagam fi nga xamante ni bii fa la wàcc ñu koy wax ma nga ca Géejawaay cité des enseignants Youssouf Tanapo ma nga Géejawaay cité des enseignants foofu la toog ngir jóg pour dimbali sénégalais yi nga xamante ni bii dañoo am gàllankoor Youssouf Tanapo ku ko bëgg a jot nan ngay def da ngay dem Géejawaay fi ñu naan cité des enseignants boo demee ba cité des enseignants jëlal numéro bii nga woo ko 76 857 65 86 76 857 65 86 bu fekkee da nga ko bëgg a jot ci WhatsApp bi tamit numéro Mali la yor mën ngaa def plus 223 def 76 56 79 87 Youssouf Tanapo ma nga Géejawaay fi nga xamante ni moom la ñuy wax cité des enseignants Youssouf Tanapo ñu ni ko lan mooy sa spécialiste ci li nga xamante ni mooy wàllum faj mu ni ma yàlla day am na lu ma may te li ma yàlla may bëgg naa kaa bokk ak sénégalais yi ñu ni ko Youssouf Tanapo bi ci njëkk mooy ban mu ni bi ci njëkk mooy li nga xamante ni bii mooy feebarum xel ñu baal ma ci kàddu gi mooy ku dof ba tàggoog sagoom Youssouf Tanapo ni indil leen ma ko ak fu mu mënti toll ak nu mu mënti mel
indil leen ma ko su ngeen ma ko indilee ci kàttanu yàlla ba ma jàkkaarloog moom di ngeen xam ne li yàlla doon maye démb ak bërki démb ba tey mu ngi fi. ñu ni ko Youssouf Tanapo ki nga xamante ni bii mooy dem na ba tàggalikook sagoom feebar bi yàgg ak moom lool mu ni ma bul àggali feebar bu yàgg ak moom ak feebar bu koy doog a dab ci laa yamale ndax li nga xamante ni bii mooy li ma yàlla may incha allahu rabbi bis bu ma jàkkaarloog moom li nga xamante ni bii mooy li nekk ci moom lépp dina deñ li nga xamante ni bii ba mu mën a dellu ci activité am ba nga xamante ni bii njabootam dinañ jotaat ci moom. kon nag Youssouf agsi na de Youssouf agsi na fi nga xamante ni bii mooy Guédiawaye cité des enseignants Guédiawaye cité des enseignants boo agsee ba foofu wooteel ci numéro téléphone yi 76 857 65 86 76 857 65 86 wala nga woo ko ci whatsapp bi mooy plus 223 def 76 def 56 def 79 def 87 ki nga xamante ni bii mooy Youssouf Tanapo ma nga Guédiawaye cité des enseignants woo ko rek boo accès ba cité boo ko woowee mu génne koo xamante ni dina ñëw jël si la accès la ba ci Youssouf Tanapo. bu ñu jógee ci li nga xamante ni bii mooy feebaru xel ñu ngi ñëw ci li nga xamante ni bii nii mooy olof di ko wax naan jigéen ju taxaw ngay xale ngay mag sëy nga te yàlla dogal na am nga gàllankooru am doom. Youssouf Tanapo ni ma loolu lu ma yàlla may la loo xamante ni bii nii su ma gisee jigéen guy sëy sax te yàlla dénk ko doom sama yaram day daw ba tax na lii nga xamante ni bii moom laa ci am muy loo xamante ni bii lu wér lu leer képp ku ma seet si nga xamante ni bii nii am ngay jafe-jafe am doom Youssouf Tanapo nee na li nga xamante ni bii nii mooy faj googu dinañ ko faj ci yow ci kàttanu yàlla bala moo yàgg dara di nga wanum lor te bala moo yàgg dara di nga gis sa takkandeer kon nag Youssouf Tanapo agsi na mu nga Guédiawaye cité des enseignants bu leen ko waaj jël leen numéro yi ngeen dem seeti ki nga xamante ni bii nii mooy malien bu mag bi kenn ki nga xamante ni bii nii mooy Mali xam nañ ko Burkina xam na ko Niger xam nañ ko bitim réew ñëpp xam nañu kan mooy Youssouf Tanapo. Youssouf Tanapo agsi na Sénégal mu nga Guédiawaye cité des enseignants bu ñu jógee ci jigéen ñi nga xamante ni dañoo taxaw wala jigéen ji nga xamante ni mosuñoo am doom bu nu agsee ba ci Youssouf Tanapo li nga xamante ni mooy saafara dinañ ko fa am ci kàttanu yàlla ndax Youssouf nee na ma li ma yor amul joxe naa sama xaalis waaye nag li ma ci bëggoon amu ci loolu amul ci Youssouf Tanapo bis boo agsee ci moom mu wax la lu leer wax la li nga xamante ni bii mooy dëgg lu wér kase ngay jële ci Youssouf Tanapo. Youssouf Tanapo ñu ni ko ndax foofu la ñuy yam mu ni déedéet ñoo ngi ñëw ci li nga xamante ni bii ne mooy ñi nga xamante ni bii ne dañoo am seenu njaboot mu tëleen jamono yàqu na ndax di nga am sa doom muy màndi wala muy tux yàmba wala mu nekk ci yi nga xamante ni bii gënulu la nga bëgg koo orienté nga jàpp ni neen la wala nga jàpp ni dafa yaruwul fekk am na leneen lu laxasu ci ginnaaw. Youssouf Tanapo nga indil ko sa doom ji nga xamante ni bii de laa të doom ji nga xamante ni bii fi nga ko bëgg a jaarale mënu faa jaar Youssouf Tanapo nee na dinaa ko jaarale ci yoon defal ko li nga xamante ni bii nii moom laa koy defal ci kàttanu yàlla mu tegu ci yoon jaar ci yoon wi nga bëgg muy siraatul mustaqim ndax Youssouf Tanapo dafa jóg pour dimbali askan wi Youssouf Tanapo dafa jóg ngir Sénégal xam kan mooy Youssouf Tanapo li nga xamante ni bii moom la ko yàlla dénk mënoon na ko yamale Mali rek waaye dafa xam ni jaamu yàlla ñëpp ñoo ci war a jariñu ñëppoo war a jariñu ci moom looloo tax fu nekk mu fay dem képp ku am sa doom joo xamante ni bii tëna la jaar ci yoon wu la gënalul ñëwal ba ci Youssouf Tanapo Youssouf Tanapo dina la ko tegaatal ci yoon ba nga xamante ni bii fi li nga bëggoon di nga ko am ci moom. bu ñu jógee ci loolu nag ñu ñëwaat di ñëwaat rek lépp mënuñu koo wax waaye ñu ñëwaat ci li nga xamante ni bii rek mooy tey jii nga am muy góor muy jigéen am koo xamante ni bii yàlla dogal na am nga cofeel ci moom
bëgg nga ko def soxna, bëgg nga am ak moom njaboot gu barkeel te xam nga ni moom war naa nangu ànd seeg yow, waaye mu taxaw lànk, mu daal di taxaw bañ. lu ci bari day am luy laxasu ca ginnaaw, waaye amaana sax bëgg na la, waaye day am luy laxasu ca ginnaaw. boo seetsee Youssouf Tanapo ay bés la lay jox, bis yim lay jox, bis bu la defalee lim lay defal, fi nga xamante ni moom nga bëgg mu nar laa wan ginnaaw, dina ànd ak yow te ni nga ko bëggee ba yàlla boole seeni diggante ngeen ànd nekk benn. noonu mu ko mën a defale góor, noonu la ko mën a defale jigéen. ni mu koy defaree góor, noonu la koy defale jigéen. kon nag gaaw leen gaaw dem cité des enseignants fekki fa ki nga xamante ni bii muy Youssouf Tanapo bi nga xamante ni bii mu ngi bàyyeekoo Mali, di dëkk bu nga xamante ni bii nii foo fi dugg foo ci taxaw laaj ci Youssouf Tanapo ñu ne la xam nañu kooku mooy kan. waa Mali ñu ngi koy wër, waa Burkina ñu ngi koy wër, ndekete Youssouf Tanapo mu ngi Sénégal. mu ngi Sénégal ci fan fi nga xamante ni bii mooy cité des enseignants. cité des enseignants boo fa accès nga woote ci numéro yi, soo wootee ci numéro yi di nga jot ki nga xamante ni bii nii mooy Youssouf Tanapo. ndax Youssouf Tanapo nee na li ko yàlla may bëgg na cee jariñ li nga xamante ni bii moom mooy waa Sénégal. kon mu ngi Ndakaaru Njaay fi nga xamante ni bii mooy Géejawaay, cité des enseignants. jëlal numéro bi nga woo ko ci li nga xamante ni mooy bokko 76 857 65 86 76 857 65 86. wala nga woo ko ci whatsapp bi numéro Mali moom moo ciy dox mooy plus 223 def 76 56 79 87. mbokk mi jëlal numéro bi, bépp jafe-jafe boo xamante ni bii am nga ko ci sa wàllum àdduna, bépp jafe-jafe boo xamante ni bii nii am nga ko, Youssouf Tanapo agsi na. mu ngi Ndakaaru Njaay, mu ngi fi nga xamante ni bii mooy Géejawaay, cité des enseignants. Youssouf ñëw na pour jariñ li nga xamante ni bii nii mooy sénégalais yi, ndax li nga xamante ni bii nii bu jugee Sénégal it feneen lay demaat, ndax Youssouf Tanapo li ko yàlla may du ko yemale fenn kase, ndax ñu baree bari ñu ngi ko soxla, ñu baree bari ñu ngi bëgg a jot ci ki nga xamante ni bii mooy Youssouf Tanapo. waaye yàlla dogal na jamono jii may wax ak yow mu ngi fi nga xamante ni bii nii mooy Sénégal. fan la nekk ci Sénégal? mu ngi Ndakaaru, ma nga Géejawaay, cité des enseignants. boo accès ba foofu numéro yi nga xamante ni joxe nañ ko, woote ci jafe-jafe boo mënti am bul ko waaj, demal seeti ki nga xamante ni bii mooy Youssouf Tanapo. ndax ñi nga xamante ni bii mooy les malades mentaux, ñi nga xamante ni mooy feebaru xel, demal seeti Youssouf Tanapo. bu fekkee tamit da ngaa am koo xamante ni koo xam bëggante nga ak moom mënoo jot ci moom, seeti Youssouf Tanapo ci saasi bu coobee yàlla li nga xamante ni bii moom nga bëgg ci moom di nga ko am. bu fekkee tamit da ngaa am njaboot du la njaboot goo xamante ni bii fi nga leen bëgg a jaarale nangu wuñ faa jaar, seeti Youssouf Tanapo. ndax lu ci bëri du neen, am na lu laxasu ci ginnaaw. Youssouf Tanapo nga nekk jigéen tëw a am doom, nga nekk jigéen tëw a am doom, nga nekk jigéen tëw a am doom, seeti Youssouf Tanapo. li ko yàlla may Youssouf Tanapo, li ko yàlla may muy loo xamante ni bii nii waa Mali xam nañu ko, waa Afrique xam nañ ko, waa Europe xam nañu kan mooy Youssouf Tanapo. bépp jafe-jafe bu doomi aadama am, seetil Youssouf Tanapo. yàlla may na ko li nga xamante ni bii nii mooy turu yàlla woo xamante ni bii yàlla may na ko ay jinne yoo xamante ni bii ñoom lay àndandool di liggéey ci liggéey bu set. kon daw leen ngeen dem cité des enseignants fi nga xamante ni bii nii mooy Géejawaay, fekk fa ki nga xamante ni bii mooy su ponkal mi, ki nga xamante ni bii mooy sunu waaji, ki nga xamante ni bii nii jaar naag ñoo xamante ni bii foo xam ni mënee suñoo toog ci ay rajo di ko wax. Youssouf Tanapo mënuñoo toog ci rajo di leen wax li nga xamante ni bii yëpp moom la def. jëlal numéro yi nga xamante ni moom lañ joxe nga àgg ba ci moom nga toog. boo toogee jàkkaarloog moom di nga xamante ni bii kii yàlla may na ko, di nga xamante ni bii Youssouf ñëw na Sénégal
te li nga xamante ni bii nii mooy dimbali jaam ñi kase moom moo ko tax a jóg kon nag dem leen ngeen seeti ki nga xamante ni bii nii mooy Youssouf Tanapo fële ci Géejawaay cité des enseignants boo agsee ba ci cité yi wooteel ci numéro yi nga xamante ni bii moom lañ leen jox boo ci wootee dinañ la jël si nga dem jàkkaarloo ki nga xamante ni bii mooy Youssouf mu teg mu faj sa aajo ndax yàlla may na ko loo xamante ni bii nii dimbali jaam ñi rek moo ko tax a jóg te yàlla may na ko loo xamante ni bii nii bëgg na cee dimbali jaam ñi Youssouf dëkk bi nga xamante ni bi fa la fekk baax muy Mali mënoon na faa toog du génn du dem fenn ndax waa Mali ci boppam soxloon nañ ko soxla koo xamante ni bii nii mais dañu li ma yor dama ci dimbali jaam ñi dimbali ci Afrique dimbali ci le monde entier kon Youssouf Tanapo agsi na Sénégal Youssouf Tanapo mu nga Géejawaay fi nga xamante ni bii mooy cité des enseignants kon jóg leen balaa muy yeex jóg leen ngeen dem seeti ki nga xamante ni bii nii mooy Youssouf Tanapo mu ngi Géejawaay cité des enseignants boo accès ba ci cité yi rek wooteel ci numéro yi incha allahu rabbi ki nga xamante ni bii mooy Youssouf Tanapo di nga ko jot te aajo bi nga xamante ni bii am nga ko liñ ci mën a lim rek leen ci jukki limal leen ko waaye Youssouf Tanapo bépp fàdd boo jegee boo accès ba ci moom ci kàttanu yàlla doo fa jóge mukk di ko rëcc jërë ngeen jëf di wax ni rek Youssouf Tanapo mu ngi noonu Sénégal jërë ngeen jëf Merci beaucoup Abdou Fall Magnon ale de bɔra ka wala sisan wolofɔkan na an balima wolofɔ minnu bɛ yen olu ka se ka faamuyali sɔrɔ a la Youssouf Tanapo n y'o de fɔ an lamɛnbaaw n'an kanubaw ye maa minnu bɛ yen k'i ni mago bɛ Youssouf Tanapo la i bɛ se ka wele a ka numéro la bari an ka waati sera kuru sera sa la oui nous sommes à la clôture de l'émission. On va essayer de donner son numéro et plus de numéro de son WhatsApp. Voilà son numéro. L'homme qui s'appelle Youssouf Tanapo, le grand marabout, qui fait beaucoup de miracles et n'y est pas manqué. Il est à Dakar, les quartiers Guédioui, cité ancien. Devant la porte, vous pouvez appeler ces numéros. Et voilà. Ceux qui sont en dehors de Dakar, vous pouvez appeler plus 221 76 85 76 58 6 à la fin. Je répète. Plus 221 76 85 76 58 6 à la fin. Le numéro de son WhatsApp, c'est le numéro du Mali. Et voilà. 76 56 79 97. Youssouf Tanapo nya fotogo mino mbesiga ka bamanangano ngoni mamu magobe Youssouf Tanapo la besiga wala aka numéro la aka dayela le do bela jile anana wakati de keyon wakati munumbe note wakati kuntana jain odi kama ambe bela jile wole aka wuli ki jo aka siga belebele sigare aka siga umugugla jamana chama ne be manga munu mogo be Youssouf Tanapo la mena ka numéro de omo manga munu be na be dagare kofe absiga woleli ke indicatif la plus 221 76 85 76 58 6 à la fin. Aka numéro iba la sur WhatsApp quand o yaka mali numéro 76 56 79 97. Youssouf Tanapo belebele ka belebele. Awsaga musare wala aka numéro la ndo de 00223 74 74 45 98. Merci.
Shila ede mali nyawunye jiche Yusufu iniwula awele Yusufu farajoni ndela ofanye Kabako de undo dununya echire Yusufu bora tugu mina Ali kabatede Ali kabakunde okumbike hiji yoroye Tugu kono Ali Qur'an beyi Kitabu chama beyi